जतन सारि काहाम कुरुक्षेत्रनि डिबेट प्रग्रामाव जतन नहाय नहाय लामजाक सगो जों साब्रमनि हायके दिनै बहाय नहाय अ सान्दा जरावो नरकनि बागै हासेनि लाइबमावो अबुनो पुइला काइसिनि चेनेल थानजाके चंगमारिनि पिरमुंगो नरकनि बसकांगो दालबिदाल बेरमनि कक्तमा तुइ फुनुगनानि बागै नरकनि बसकांगो फाइसक फाइजाक अबो हायकेनो जों दिनै डिबेट प्रग्रामाव नारवायङै मानखा ani yang yaksi phaching achukjak tipra motha YTF ni general secretary takhuk James Deborma kurukshetra ni debate program no lamjak sogo blai ke hambai puilano sini kurukshetra debate ni je channel lo je sono invite to we je tipra motha ni stand tamo abono sanani bagi rok je ring khormani ta joto nai tongnai khajani takhuk te bukuk song borok na bang lamso Au ang haino hai tei khoroksa tinini chini debate program ni narwai bono bang haino rani buskango sinirnani thangnai TACU ni ex general secretary eba tabuk GMP ni Mohanpur division ni member takhokra Omolya Deborma nonobo haino hai chini debate program o lamjak sogo ebong je news channel kurukshetra ni je kok torko bitorko nuhun yakai jara alochona khanyan bagai nuhun man bagai JMP ni engai ang kurukshetra je saluknanya ebong sungna je nai tongnai borongna khulama yaparo saridingaro au haino no sanani koklayo kurukshetra obo kaisa obo hai platform hasini live mawo obuno puila kaisini channel thamjake jengnorokni bagai salbrum no sarikni dam bani simi horni dam suku jora norni bagai dalbidal koktuma dalbidal debate program walk and talk program eba public opinion norni basango tui phaimani chini o kurukshetro sabo bobo channel tongkang puila chengnani sekang eba senglaimung phiroklaimung ni bukhak thanani sekang saikhnarani musungom bobo channel news today times 24 chini khorang rise is search india Khumpui tei kok khorang o kai chini channel thamchake chini haseni live mawo obo kaisa pal baksake wansumung kaisake eba जों जे दाबुक नरक गथां मांपिलि haseni dalbida lamchayo YouTube ni bisingti Facebook ni bisingti nai tongmani eba je o satta channel ni Facebook YouTube ni bisingti nugui tongmani o mangpili obo norok je nai tongmani kathang mangpili obo sombobungi mankha kurukshetra ni bisingti ang senglainani phaching thanglayane puila no ang takhuk James ni phaching thangnai puila 5 minute ke senglainani phaching phiroklainani phaching thangana ta जोंथ साइमानो YTF बंखा tipra mothani kaisa bedek siklarokni kaisa bedek nini chini mungno tei kaham kerna thangkang ke nang Delhi hasteo politics join khanyani sekang aro tongai study khaika aro tongai nini khukdei tei srai khana layana tabuk public ni buskango ba tei srai ke ang saimana ni musungmani hingangke ba nin khukti khana ni musungmani hingangke YTF ni slogan tamo naharmung tamo bini ideology tamo joto mothani no joto political party no kaisa naharmung tongo tabuk YTF ni GS ngai ni phirokmung bahayeng nai puilano naidio jaga to mungni question ngai thangka kai je first anu sungjak mani YTF ni je furang YTF khlai te nyo Delhi rogo tong purani samung tam tong mani aba khani background tamo most of the time ang oboni se sekang bukawang ma news channel rogo nini kok tripura dongor TV aba haikeno tai dalbidal news channel rogo je furu kok sawang most of the time ani details no sawo agi ang politics to kaisa politician buya 2010 rokni simun ang outside the state sini tripura hasteni bairao thangang engineering o porikha aeronautical engineering tai porimani pore 2016 no ani BTech je bachelor of technology o BTech engineering ang completing ma pore 2016 no ang as a government no senior India wo ang job khlaika as aeronautical engineers ni weight and balance ni ajaga engineering ngi
ang aboni pore nukha je weight and balance engineering khaitutui no tamo nukjak afro jehetu indigenous people front of Tripura ni most of the leaders rok borok Tripura land je articles 2 and 3 of the constitution of India not tui kaisa separate state je TTIDC 7132.56 square miles tongmani abono elevate khai kaisa statehood ni dabi borok Tripura hasteo je babe karak khaikya angbu part of IPF ti tongmani once upon a time haisi inga o je borok movement karak khai tongmani ang kisa sa gap nukjagu Tripura hasteo thik no sungabo kotor bhabe andolon khlaiman humpano centero je delio asuk tongnai sini minister ro delio asuk tongnai sini MPs ro delio asuk tongnai most of the central leaders ro ni khunjuo a kokthai sogiya so ang tamu khlaika 2016 rok ni simino jefru chakiri khai tongtuino ang start khaika many of the MPs by ani tabuk bang sakanga almost ang 35 MP ni thani malaye borokno memorandum rok tai sini Tripura land demand ni kok rok no ang saka aboni sate sate Prime Minister Narendra Modi by 4th January 2018 Home Minister 2017 Rajnath Singh the ex tongmani tai abo haikeno Amit Saha tauni je Home Minister bobai malaika oba haikeno National Security Advisor aba ex Intelligence Bureau Chief Sri Ajit Doval oba haikeno Tribal Welfare Minister ni ex Juwal Uram oba haike many of the MPs tok ni thaniang Tripura haste ni inginai sini Tripura len ni kokno thange ang borokno saika saimani tamo nukjaka sung taibu phano je sini core demand Tripura len no khai tongnai sini indigenous people front of Tripura ro 2018 no direction change ngi thangmani pore Tripura len demand no borok kisa direction change ngmani pore ang feel khaike sak no je na Tripura len ni je direction change thangmani karone sung tabuk bubagrani leadership by ataimo sung continuously even bubagra by sung kokrok salai Tripura len ni kokrok saitong lastly boni ni 2021 rogo Greater Tripura land no jehetu tubu khaba Maharaj Bank kup afro no kokrok salai botongo national media rogo news x rogo sini English national media rogo ang kok sawo ga bubagra ano sama tongo je nung as a dofaning samungma khainai nung afro ni simna YTF first join khlai YTF join khaima pore bubagra nizi ano bo bisi dogom na YTF join 2021 no 2021 no jefro nini election paimani pore no bubagra na nizi call khaibo sama tongo je James nung as a YTF ni general secretary ingai angno na appoint khai tongo nung samung khlaidi the samung khlaima pore most of the time ang important rule ano zakha Delhi bo bubagra no as a president of Delhi YTF first outside the state of Tripura was no ano rakha as a president ngai and ko thanai oboni se sakang the first time sing Delhi obhian Tripura mo thani ngi thangprubo full in charge ano rakha ro tongjaknai bahage tongnai ni bus ni police permission kai accommodation ro abo roknoti bubagra no important role khai in charge namka ka abo rokno khlaika nge tabu je samani thasingo YTF ni ideology tomo YTF ni ideology kaisano je Tripura mo thani ideology inge thansa joto section of community ni borok rokno sung thansa khlaiye sini demand Greater Tripura land no under articles 2 and 3 constitution of India ni thini sung government of India no sano je sung no constitutional solution romani bisingte Greater Tripura land ready okay buchika Tripura mo thani sanmung no YTF ni sanmung buchika 5 minute lai thanga bang kasaron no bathaka ang haino hai takho komolene phajing thangnai sekango to TSU ni nang ex general secretary tabo KGMP ni organization ba motha change sing thanga tabuk tabuk GMP ni naharmung no tamo sekang ni naharmung da tongkho na tabuk ki norok hapango kreni bagai norok ni naharmung norok ni ideology change dang thanga bu kicha srai lukrong na saikhnati na GMP ni naharmung poriskar je sene Tripura ngai jara jude একদম ব্রড মাইনা নাইনা হাঙ্গাই Tripura মানে Tripura যে আছে নাই বন Tripura হ্যাঁ ববা থুরুক পানুংথং ওয়ানজি পানুংথং চাকমা পানুংথং ব কিন্তু Tripura
সাইমিয়া বক বাহাইকে ত্রিপ্রাসানি অ্যানালাইসিস খায় আর মতে ত্রিপ্রাসা যদি কত অর্থে নাহাকায় মানে ত্রিপ্রাও যে আচাইনে ত্রিপ্রাসা বরক নে যে जों জানুক মানে যারা ত্রিপ্রানি ত্রিপ্রাও তঙ্গই ত্রিপ্রা কক সানাই বরক ত্রিপ্রাসা जोंखाय একসম উপজাতি ফান হিনা এও সংদুক বসং ফান হিনা ও জায়গা এসটি যে এসটি ও নিনে শুধু ত্রিপ্রাসা কক সানাই সিমিয়া ভ্যারাইটিস বরক দङ চাকমা দङ নিনে মুন্ডা দङ আমতিखाय যত মিলিওই সংদুক বসং হিনাय जों संगै नाहयाखै संदुक बसं रंग बाहायके हामारि तुई देहायमान हा थानसाखाय तंगै बाहायके त्रिपुरा राज्यने हामारिंग त्रिपुरा सारक तलाव क्लाइजाक उपजाति बा संदुक बसंनि बररक तलाव क्लाइजाक न जों बाहायके बसकांग तेबो फुआं जागाव तुइमाना आमनवान सुकिने चिनि जीएमपी नि सामुं एबं गरै बरक न हा किसा दुम सावयाखै ओ किसा रां पैसा गोनां रग बाक्सा बाहायके समान खायमानो लेखा परावा गरै अंशनि बरकना बाहायके तेकिसा सेब्रिवयाखै बरकना बसकांग तुयाखै बरकने हामारि राज्यने हामारि देशने हामारि तुइमानो एबं जतन सालसा समान खायै जाते बसकां आगक मानना आबने किन्तु चिनि मेन नाइसिक तेकिसा नों स्राय खायदि कोनो स्पेसिफिक डिमान्ड दं चिनी स्पेसिफिक डिमान्ड बोलते तामो एडिसिन थाने मूर पावर मारिनाय हाँ आबनि बागै संविधान संशोधन खाय 125 तम संशोधन खायाखै निने एडिसिन थाने तेबो पावर मारिनाय पावर रेखाय जुदि ओ 125 तम जुदि संविधान संशोधन खायखाय 42 থেকে 43 টা दप्तर सरासरि एडिसिन यागो थांपायनाय हाँ आबनि बागै जों निने संविधान नि बिसिङाव थांनो 125 तम संविधान संशोधन खाए कय কক বরং সংবিধান অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাए কক বরং রাজ্য নিবাসা সিমিয়া কক বরং দেশ নিবাসা সেনাবয়া কয় যাতে চিনি কক ন जों पिरिमान न जात चिनि কক हामारिनि बागै केन्द्रीय सरकार ब सुबासु माननानि बागै चिनि आमो नाइसिकमं एवं 125 तम संशोधन खायनानि बागै जों राज्य सरकार विधानसभा बिल पास खाया कय जों केन्द्रीय सरकारनि लोकसभा अलरेडी बिल काजाक सुदु ताबुक जों थानचाङै 125 तम संशोधन सानखाय सुदु बिल पास खायदिना सिबिसे तंसु अलरेडी कमिटी खावै अ राज्यने बिल थाङाकय लोकसभा बिल काजाक जेम्स मुसासिक सोंनाम संजाखाना ब्लाइ के हाबे हाइन हाय आं थाजिङो सिनि ताखो गकरा सामानते किसासा क्लियरिफिकेशन खायनानि मुसुङो जे पुइला ब थाजिङो साका जे त्रिपुरा हास्टेव जे आसाइने बनति प्रासा आं साइमानिया जीएमपी नि स्टैंड अब हायदा जुदि अब हायिं तंखांकां जत्त 12-13 लाख त्रिपुरासा तंनायनि थानि कायसे क्लियर मेसेज रना मुसुङो आबो हाय कुनु दिनो उंगि माया नों जीएमपी जुदि न साका त्रिपुराव जे आसाइने बनो त्रिपुरासा हांखांकाय त्रिपुराव पांजाबी आसाख्यांका बनो नों त्रिपुरासा हांसिनाय निनि बिहारी आसाख्यांका बनो त्रिपुरासा हांसिनाय ब मणिपुरी आसाइने का बनो कायसे त्रिपुरानि त्रिपुरासानि कायसे सिनेमुं पार्टिकुलारली तंगो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम 5000 years ago नि सिमिनो जों एसे त्रिपुरासानि सिनिजाक तंगो सेकेंड थिंग ब साका वान जे बसने बरकार आचा यादा आं फाइनाय हिनो जागा ब साका जे उपजाति जनजाति एबा एसटी हा संदुक सिनिमुं उपजाति बुया संदुक बुया ते एसटी बुया फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एसटी जे कैटेगरीज हंजागि तंगनि आबो इंडियन नि कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल्स ऑफ तंगो चारता कैटेगरीज वो डिवाइड खायो आरो एससी एसटी जनरल ते ओबीसी आबो कोनि दिनो सिनेमुं मानिया आबो जस्ट गवर्नमेंट नि सुजुग सुविधा माना बागै सिमिसे कायसा कैटेगरीज वाइज बिनि एसटी एससी ओबीसी ते जनरल नि खागजागो सेकेंड थर्ड नि साका कुनु स्पेसिफिक डिमांड से ग्रै जीएमपी नि आं साइमानन मुसुङो जे मोर पावर डिमांड नर ताबुक उक्सावै नरक खाथनि ताबो मोर पावर नांसिनाय हिनि सावो एकता टाइमो इंडिजिनियस नेशनल पार्टी ऑफ त्रिपुरा एबा आईएनपीटी जे 2003 वो जे कंस्ट्रक्ट इंग्लिश सनाम जग पार्टी हलाइमानी आ टाइमो मोस्ट ऑफ टाइम आई रिपीट जीएमपी रॉक आ मोर पावर डिमांड का सुनाई आई एम वेरी हैप्पी टुडे जे जीएमपी एकता टाइमो
most of time Bozaga nang bozaga nukhan nang kasuma more power bozaga ini norok bozaga nukhai na kasuma ne ang khainai na nang poriskar kege bora samani eng mangla khanai tini borok no more power no phaikya third norok boras kang se asayo ang phainai bisik nei sing ya uti pramata asane already more power ni bagai ini lok sabha already bill di roka lukorok nai nin kok no one by one sing hai na nai tomo nung tawang phepili koyak din sekang no joto news channel ni bising tei norok nukhana je emon ki now CPIM are ready to listen the demand of the Pramotha. We are very happy. Ekta time of statehood no or songbad mane constitutionally abo possible ya ni sanai say CPM ni party just before the election of 2023 they are ready to listen the Pramotha ni demand no Greta Tipralan na accept kaya nan kaham tama phirok mong tongai takok James ni je ni bini allegation yeah please boje samane je bong ni Greta Tipralan na bog je support kaya bong ni je bekha borong je analysis Greta Tipralan tamo amos kam ke bong ni clear okay ning sing ano Greta Tipralan tamo no sing na to nas nang ya nong ni supreme ni je bok pebo bisinga ni next execution ADC ni je council bobona je alochona khaipro ni Greta Tipralan tamo hinai saka আমরা কাহাম কে খানাই নাই দে আমার সরকারি রেকর্ডে নিনে জনসভা নিনে নিনে বিভিন্ন জায়গা কক সালাইতানে অনেক সাইমানো রেকর্ডেড অন নিনে এডিসি কাউন্সিল ভবন তাম সাকামো খানাই নাই চিনি next question ফাজিক जों थाङै लास्ट दिगे जों ताइसा डिबेट फाजिं थांलायनो जेम्स साजिं नों पहिला ननो जे सोंपुरु नों जे आन्सार माने IPFT नि 2018 नि जे याप्रि न नों सेटिस्फेक्शन नों जगलिया yes बो पॉइंट बा बो जरानि सिमी नों सेटिस्फेक्शन नों लिया बा चिनि टिपरा सारक नों जगलिया ना आबनो किछ स्पेसिफिक हासिनि लुकुरक न क्लियर खाइकांगा के हासिनि लुकुरक बो क्लियर नाय निनि जे पॉइंट न नाइदी indigenous people of front of Tripura जे IPFT borok to 2009 से रिवाइव अंगे जे IPFT आगे 2000 ने टाइम से सबाई जक मनी बोनो ताइसा रिवाइव खाई 2009 नो स्टेटहुड डिमांड एवाका आर्टिकल्स 2 and 3 नो ती फाइक्या फाइमा परे सुनता मनुक जका कहाम करंखाइ नो चली हुई तंगमनी 2017 नो just before the 2018 Vidhan Sabha State Assembly election is sekang hatai kotoro je root block haimani thousands and thousands people lakhs of lakhs ti prasarok khanangai emon ki tini ango media ni bisingti sakangka borok muitu mane haisi kaisa khoroksa borok bongni nok ni jefru nongkhoro bongni busa bihik rongno oba haike saikabu ang thangnai bormura hatai kotoro root block hainen bagi ti pralen bagi je pojonto ti pralen mania a pojonto ang nogo phiro gehani pojonto sawoi baksa arono thampui war jagai arono hawo maisawoi arono kosto khai gunda kari khai borok phaimani 2018 no je core demand ti pralen borok divert khaye je high power modality committee the high power modality committee of linguistic nini culture abo rokno simise saijak tongo othoso tipraleni kono words kre sate divert ngmani pore after the government form engkha bongni 2018 ni just couple of months ang kisa bujai musing nai nang thajingo saipe ka je ang bo khoroksa IPFT ni supporter ese part ni samani nge borok ni bahikeng thanga a time to nang khoroksa IPFT supporter singna na borok IPFT ni tiprama thama just nine jorab janai ta jorab janai bini please ang sai tongo sabru nang clear khabujidi ang sanan naima khai IPFT ni wings part je white aba Young Tripura Association aroni ang khoroksa national coordinators tongmani Young Tripura Association khoroksa national coordinators singe ang afrono IPFT ni mind change singe diverting ka je time borok 2015 no tinang clear kama sa onek borok saimani na je ani background tamo 2015 no je frosini supremo bo tini singbai krikya I am very sad
অবনো সানানি তুই সিনি বরম গনাং সার এনসি দে বর্মা যে ফ্রো কামান চলে বন্দুক পাওয়া যায় স্টেটহুড সানি সে মোর পাওয়ার ডিমান্ড নব জুরি মান খাংকাই উই আর গোইং টু অ্যাকসেপ্ট হনি যে ব স্টেটমেন্ট রমানি আ টাইমনো সং ব স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার খায়ানি বাগৈ সং ডাইভার্ট নङै তাই কাইসা ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি এবাখাই টিএসপি নো ওয়াইটিএনি সাপোর্ট খাইকা 2018 no jefro borok phaimani paronno rognu khana just after the 2 months of government formation jefro saren sino yagra galate bo azuka Sri X Biplop Kumar Dev menno setabu naisinai a taimono borok ni joto 12 lakh ti prasani bkhao hard khaikya je dimano ti right from the 2009 asol fight khaimani asol to par 2018 government form khaimani asol nangni andolon kena power na hana borok ni to phane hamar ya tawang takugo molen phajing phainai nin thani abono sungmung jehetu nang yakshi bodolni support tar khoroksa ba tabuk jora kaisao nang TSU tabuk ke GMP ni khoroksa dong tokmani bagai 2018 no norok ni hapang ni kamamani aboni region tamong na norok specific aboni chaitogei naidan nai kha aboni ke aboni phajing thanai jeng mang bona clearance rekhana je ei je tipra kadini IPF ni থেকে যে টাকটিপ্রা মথা জাস্ট হাইজ্যাক লিডার চেঞ্জ এনসি দেববর্মা সুপ্রিমোটামা তাক প্রদুত কিশোর দেববর্মা বুবাগ্রাফান হিন্দে হ্যাঁ প্রদুত কিশোর দেববর্মা জানতারা নিনি দিগিনো আপসেট না বুবাগ্রা হনি নং কিসাসা মেনশন খাইনানি নং রেসপেক্ট রনা নাংনাই আনি বুবাগ্রা নং বনো ডাইরেক্টলি নং সংবিধান নামা মানে মেবি সংবিধান মানে বাট স্টিল বুবাগ্রা নো যতনো বুবাগ্রা হনি মানিও নংলে খরকসা মেম্বার সে জিএমপি নি সংবিধান না সংবিধান নামা মানে নং লিসেন খাইগেন আং সংবিধান মানে অমিত সাহা পর্যন্ত সে হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত সে সিনি বুবাগ্রানো মহারাজা হনি রিঙ্গি তঙ্গ খরকসা ত্রিপ্রাসাঙ্গৈ জিএমপি নি নং জাস্ট মেম্বার সে বুবাগ্রানো নং সম্মান দিয়াই যে বুমুং খুমানি পরে দিনো নং বড় রকবাই সিংজাকনাই যে বুবাগ্রানো নং মান সম্মান দারো নিনি কালচার নো মান সম্মান দারো যে নিনি ইতিহাস নো যে 184 বুবাগ্রানো নং বড় ইতিহাস নো তাম ছানা দানাই যে গণতন্ত্র দেশ দে নং ছানা দানাই বড়ক নি বসকাং যে বুবাগ্রানো নং মান না নং ক্লিয়ার খাইদি বুবাগ্রানো মানিয়া কক পয়েন্ট আঙ্গা সাকা প্রদুত দেববর্মা ইয়াখাবা বুবাগ্রাফান হিন্দি নো হিনসাও কিন্তু বুবাগ্রা হিন্দিয়া মা হনাই না মা হিন্নাই আমা বাদ্য আইন ভাজিং আমা বাদ্য গণতন্ত্র রাজতন্ত্র ইয়া ঠিক আছে আমার প্রবলেম ক্লাইনে let the people decide হাইসি আং আমার নক যদি সমর্থা খাইকাই নরনিতা ক্ষমতা তো আমি নং ব্যাপার ক্ষমতা তংমানি বলে গণতন্ত্র দেশ রাজা করে আমি ক্লিয়ার বলে দেশ রাজা করে নরদ চিনি পয়েন্ট গণতন্ত্র সিংমং ওয়া গণতন্ত্র ওয়ান সুকমু না আজ বুবাগ্রানো হোম মিনিস্টার না কক সানা সময় 125 crore ni janjani হোম মিনিস্টার নিজিছে ব মহারাজা হনি সাইমান তং অথচ নং খরচ তিপ্রাসানি থইঙ্গে বলাই সেমফুল হাইছি তিনি নে জাগাবো বুবাগ্রা হনি বড় বনিজি সাইতং বিয়া বলে আং বুবাগ্রা ইয়া বনিজি সাও বস সামা বাইবলে ন্যাশনাল চ্যানেল বসুং নুগা ওকে লেট দ্য tabuk sen topic of highlight nai aing phajing thangya we ani singmong haino hayang repeat khanya musungo 2018 no 25 বছর এবা কসারো 5 বছর বাদ খাইগাং 15 বছর টাঙ্গই হাপাং ni norok নরই কো অপোজিশন ফাইনানি নাংখা স্পেসিফিক নরক অ্যানালাইজ খাইনাই কা তামো অবশ্যই খাইনাই কা অবশ্যই আপনি এক দুইটা পয়েন্ট কে সানাবা নেনে বিজেপি বাই ও রাজ্যনে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো দিন লড়াই খাইয়া ক ও ত্রিপুরা রাজ্যনে বড় রক কোনো দিন আছে ঠক গইয়া কয় ক্ষমতা হাই মানে जों नुगियाखौ হ্যাঁ আইপিএফ ক্ষমতা ফাইমানি কো গিয়া তাঙ্গই ক্ষমতা তান্দর রিজন থে সাদি আবন রিজন সাইতং ফাইমানি পরে তামো খলাইকা বরক সাবাই মিলিকা লাইন্স কা বনি কো গিয়া রিজন আবন সাইতং রিজন অরন যে বরক নেনে ক্ষমতা হাইনান বাগে বুখুকো যা হাই আবন সাকা ত্রিপুরাল্যান্ড আইপিএফ তি রক্তি সাকা ত্রিপুরাল্যান্ড নি তি পর্যন্ত বরক কোন শব্দ ইউজ খাইমালিয়া
নিনে বিধানসভাও বসাও সাইমালিয়া তাবো নিনে ওর জায়গা যেমন আবেগ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ নিনে রাজবাড়ি গানা যে সূর্য সেন তারপরে নিনে মুখ ক্ষুদিরাম যে বসা যাক আমো বরক ন সেন্টিমেন্ট লাঙ্কা যে সেন্টিমেন্ট লাঙ্গা কয় 11 দিন রময়া কয় লামাওয়া বসাওই হ্যাঁ কেবন সাগরি করি খেয়ে কেবন হাওয়া মাইরুই মাইচাওয়া কয় বরক নি বখা পাইনা হাকা আসলে ত্রিপুরাল্যান্ড जों हाइमा लग लगैनो माननाय आं सानाय 2018 साल जुदि बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार हाय जुदि कोनो कारणे याक्सि बदल सरकार जुदि किफिलकाय ओ राज्यनि माने याक्सि बदलनि मन्त्री नेता रंग रिफ्रिगे बोलाय माने आनि सोंमुं आनि जेम्स नां जरार फिनाय आनि सोंमुंनि रिओको फिरक मुङा ना ना आं साइ दङ काजै शर्टलि कक खालायनाय एकदम একদিকে বিজেপি র বরগ্ন সাকা রেগা 100 দিন কামচলি তঙ্গ বক্সাকা 200 দিন হ্যাঁ রেগা নি সামুং 170 টাকা মজুরি বক্সাকা 340 টাকা বরক সাকা মিস কল বাই চাকরি মানলাই না না বম দিমান ক্লিয়ার খাইদি তাঙ্গিন নারো ফেলিং খা কক সিবলে আবন সাইতংলে বরক বানসুগৈ মাইয়া যে কক রুই নিনি প্রতিশ্রুতি রুই পেপার সাবমিট খাইয়া কয় 6 মাস নি বিসিং ত্রিপুরাল্যান্ড মাননা হিংসা মানে বাগে বরক আবেগ বাই বরক মাননা মুসুংমা বাই বরক একটা সময় কিছু পইতো থাকা আবনি বাগে বরক ঋণ আইগেনা ওয়াইসা হিনাই রিওয়া কয় তাবুক আং দাবনে কিসা জানানে এবং আইপিএফ টি 5 বছর তকমালি কমাই থাকা ना जों हाय नेक्स्ट क्वेश्चन फजिं थांनाय ताखौ जेम्स ताखौ जों बिनि फिरक मुंनो नों क्वेश्चन ताइसा रैयावै चिनि नेक्स्ट फजिं थांलाय ना तांगे जरा चिनि एकदम लिमिटेड ओके ओके ताखौ सोंनानै मुसुक मानि हंगांके हाय थाजिं 2018 न आईपीएफटी नि जे यापरि आजागाव नों सैटिस्फेक्शन नंलिया बरफनि बीजेपी बाय एलायन्स ति हयतो बा सैटिस्फेक्शन नंजागलिया फियाबा त्रिपुरा सारक 15 बोसोरनि यागुलो याक्सि हापांनो सबायै बि आईपीएफटी बाय बीजेपी हापांनो सबाय मानखा अवनसै सिगां जों कोनो बिरोधी पार्टी जों नुगै मानखा 2003 नि सिनि 2008 2013 सरकार फायका नै कांग्रेस रक गोबां मा चबा खलायका लाहार अंखरका फियाबा ओ याक्सि हापांनो सबाय मानमानि अलकुगो जे कायसा सामुं खलायमानि आबनो नों बाहायं जाक किसा फिरम यस आं ओ फिरम मुंनो एकलगि दुइटा दिगि नतलां सेनाय नाइदि जे साका थासिंगो जे बीजेपी हाई पॉलिटिकल पार्टी आईपीएफटी अलायंस संगमानि परे सीपीएम नि जे 25 इयर्स रूल खाइजाक न जे सबायमानि एक्चुअली बीजेपी आईपीएफटी सबाया सीपीएम ओल बंगनि पॉलिटिकल पार्टी न सबायका बाहायके सबायके आं सानो जेफ्रो सीपीएम नि ओन पॉलिटिकल पार्टी पावर तंफ्रो सिनि बरम गनां सार लेट सुक्राम देबरमा सम थैया कोनो जस्टिस करे जेफ्रो बथार जाका आई कम टू द पॉइंट जेफ्रो सीपीएम नि सरकार तंफ्रो 25 मार्च 2012 सिनी ताखुक रवि एंड लिटन जरानि हाय बाजाराव बथार जाका सीपीएम नि नेता रक आबनो गुजब फुनि सावै निजिनि उल्टी प्रासाद थैमानि से कक्थाइ सबनो पेपले मे करे चुप खाइ तंमानि बगे बरर बखा दुनुक जा नॉट ओनली दैट ना ना आईपीएफटी बीजेपी खबरता हाइमा करे सुग्राम थैमाने रवि रिटर्न थैमाने कोनो मको लेट मी कम ब्रदर खाइदमानि जवाब न अलरेडी खाइदमा खाइना 150 जन दारां मा साव 150 जन चिल्ड्रेन गंदा तुइसा हाइजागो मलेरिया ngै इन द टाइम ऑफ सीपीएम गवर्नमेंट थैका अब पूरा इंडिया वो रेकॉर्डिंग का आवनी जवाबले बरो जे मानिक सरकार 1993 ओ जस्ट बिफोर द विधानसभा इलेक्शन तामो प्रॉमिस रिकॉक साका इना लाइन परमिट मा खलाइनाय एक दुईटा मा साका 1971 जरा जे कोनो बरक बायरानि फाइने रत्न एडीसीओ जागा रजागला राज्य सरकार तीन राज्य सरकार 1 लाख 20,000 ओहाय बांग्लादेश 1993 ओ पावलाय देखा परे सिनेनि तानिया लीडर जागनाय न थाइसामता थाइमानि आंमा बगै लीडर बरक आंदोलन खाया 10323 बांग्लादेश नों निजे से 10323 नि खर
koroksa ko chakiri khlai Hangjak. CPM rokni je rule and system Acha dorong IPF ni bai BJP jut sarkar ni dikha ang IPF ti bai BJP jut sarkar ni borok boya nang IPF ni khorsa borok representative amoni bagai CPM no borok ni on borok no joli jagai divert ngmani pore borok BJP IPF te vote roi BJP IPF ni no sarkar rakha je CPM agi asa karak tomani 25 years so borok no shift ngai CPM no head khai joli jagai tini BJP IPF te thangma bagai BJP IPF ti 2018 no government form khaika ek kothai CPM no kintu kustam khai malang liya CPM no CPM no sabayo nang bahai ke phiro mong na ba babu ki ঠিক CPM no ani jawab kisar di Robiliton thimani bichar daman kha acha ani jawab kisar di sar sukar devar ma thimani bichar daman kha acha ani answer di sar sosi mohon devar ma thimani ko noro bichar daman kha mini amalo ang sanen musung 6 June 2015 no just because CPM ni government no bororok 2000 kai bongni busano falka Norok South development Santi Sompriti Zezago Asano development Asano Santi Sompriti Kai State Baike Nizini Un Busano Faliman Nongi Jorowo 11 January 2015 no Gonde Soro Prai 2000 Kai Nizini Un Busano Faru Nongi Jorowo no Tiprasarok no Prai IND 2083-10/S 9 March 2013 no Suna Murate Pura open get free kairiru Bangladeshi busa khapta nang saidaman busa khapta nang saidaman ang no James Monter thangka do sanan nai mane yaksi hapang ni jorawo yes of course Bangladeshi hapta more than 10,000 plus in the year of 2013 9 months so suna murawa hapta are kan chabale india bole nene lok সংখ্যা যে গণনা যে 10 বছর পর পর গণনা নাই দে tamno nai nai do percentage নাই দে nang kan bukuk bai sabakai sakai nang ya bukuk bai nung state na Robi Liton no ha Robi Liton no buthar ka Bamprong CPM ro ki kok sa the south statement ningni amalo no sabo buthar ka ni kok newspaper ঠিক আছে sabo buthar ka Bamprong dog sabo buthar ka tiklai malia no ka BJP ai ba pore ani tiklai nia felda no ka mono nung sadiko ni sukhai je no ka hayo nung sadi robili robili nongni no khoroksa ex CM basa wi sawo media wo abo job khoroksa police prasani thoi oje jraina wo kochak mani pore nini no tiprasani thoi nge bahai ke boss haiman jabo gujab phune aboni ti khoroksa tiprasa koijon sakanong ni GP nana gujab phi sakanong GP tam kustam khami sar sukram devrama nijini on officer silai kogi buthar jago koijon nong ni GMP ni andolon khaya abono right to be nana angka tangi tojon to tiklai me yando norom no sang ako tangi tiklai norom no ঠিক আছে CPM ni ase kamolo tangi khaimiya CPM khaimali angka jut amala haiman pore khai bor tong hino Tauk sung next borok kok saimi ang tong mane nijini samung homung kren tama nong tam khobor tong next phajing thang lai jeng mane torko bitor confuse khasina confuse down ni musung to tabuk saiman liya tamoni bagai region tamon norok ni hapang ka mamani abo saini apano tabuk hapang ko phaina ni bagai norok ni musung mani tamon norok ni emang tamo tabuk to jehetu bidan sabha chongmari phai tongo jeng nuk khau jaga bo congress bai norok alliance khaika tabuk bo mia candidate list na tongmani norok griman liya CPM ni bkhaktei alliance dang ya aborok bo tabuk CPM bo confuse Congress bo confuse hasen lukuro bo confuse abono nang bahike clarification done candidate saklai jane kun sondeho krai candidate saklai jane Congress bai jut ngai akai Congress bai buja porawa understanding solilai tongo hoyto আলোচনা solilai tongo যেহেতু আছে টাইস করে আলোচনা পাইছু গিয়াকো নিনে টিপ্রা মথা গ্রেটা টিপ্রা লেন ছাড়া কোনো বরংনে নাইসিক মুংকরে টিপ্রালেন থানচা বরক টিপ্রাসা যতন থানচাং যাক থানচা খাইনানে ওয়ানসুক যাক যতন এক লগেংকা হেনকাই
tamoni bagile asa Delhi o khaprom thang mathang Guwahati khaprom mathang bunyi kok ni nor ni botol ni kok na sagra di tamo khelua jimong na harjak tong preparation tamo norok bala wan chok em chini 2023 বিধানসভা সংমারিও जों बाहायकै तामनि बागै जों क्षमता हायनाय जोंनि इस्तिहार प्रकाश संनाय इस्तिहार डिटेल्स दंनाय बरकनि जाना नोंना सामुं हुमुं शिक्षा शास्त्र बासस्थान जत किछु हामारिनि बागै जों अन्न दलाहाय बाटपारि सावयाखै शयतान कक सावयाखै जों क्षमता हाया साबो बो बाहाय नों नायनो जाय पेट तिप्रालेन सानमाने तिप्रालेन तिथाय जदमान कायनो हा বিধানসভা তুলপাত দেখাইবাং কত বিধানসভা বিল পাস খাইয়াকয় নিনি দিল্লিও দেরহবাংকা লোকসভা রহতবাংকা হ্যাঁ এটিসিও ক্ষমতা হেমানি লগ লগে না 10 তারিখ जों हायका 11 तारिख न तिप्रालेन नि ग्रेटर तिप्रालेन जों तुनान बागै जों बिल पास खायना बुको बिल बुको সিপিএম ने आमालो बामफ्रन ने आमालो एटिसिओ कोनो रिजर्वेशन एसटी रंगने आरो जेतो 80% ni kubang ST rok tongo hengkai orai reservation 80-20 singnai population anusare जों साका स्टेट एकटा स्टेट दुइटा रिजर्वेशन ani singmongni pirokmong ang tabu gumaniako ang kisa mane nung confusion tangdi un confusion ani singmong ke obo se buskango mane 16 February wo Bidhan Sabha election fight tong poriskar ble जों इस्तिहार जों poriskar ready nai diman tam ni bagai hainai CPM ni tam diman noti fight khainai sini borok ni manthai soktai borok ni hamare রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি রাজ্যনে যে দুঃশাসন অবনা নিনে সুস্থ এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার খাইয়ে জান জান অধিকার তিয়াকয় লড়াই খাইমান্নানি বাগৈ এবং নিনে আইপিএফ টিরক যখন আন্দোলন আইপিএফ টিরক যখন আন্দোলন খাই বামফ্রন্ট আমালন একমাত্র 11 দিন তো রম্বই আন্দোলন খাইমানো যখন নিনে আইপিএফ টি জোট সরকার বিজেপি বাই জোট সরকার 2 ঘন্টা বটিয়াছে রক আন্দোলন খাইমারিয়া সরকারনি পুলিশ বরং ন কগৈ অরই পরই খেরিকা 11 দিন লাংটা সুংটা খাই নিনি মুক খাইকা আন্দোলন খাইকা থাপ চাপানো বুঝা গিয়া লাই থাংমানি কগ্র জিন জরা লাইজাनि बागै जों नेक्स्ट क्वेश्चन भाजिं थांनाय ताखौ अमलेनो सोंमानि हाय नरकट ग्रेटर टिप्रालिनि सानमंगो ताकलाय विधानसभा कन्टेस्ट खायनानि बागै प्लेन नाहारजाक प्रिपरेशन नाहारजाक रूट मेट बाहायनाय 20 ST सीट न कारिबो बुसुक जनरल सीट बुसुक SC सीट कन्टेस्ट खायनाय नरक सिंगल पार्टी दा खायनाय ताखौ जरटिनि थानि बबाय इनफरमेशन तंखे साइकना अच्छा आं जस्ट बिसे टाइम ना लगाता जस्ट 1 मिनिट नि बिसिं तै थासिं जे आता ओकरा सामनावने किसां जबरनाय पुइला त आं आतानो ब्लाइ हामबाय मारवो बनिजिनो थानसां खा ग्रेटर टिप्रालेनो सानै जसिका जों ग्रेटर टिप्रालेन कमप्लीट जों परिस्कार खायदे सामाजिक অর্থনৈতিক জাতীয় উপজাতি যত মিলে সাথী দাসা মিলে সম্প্রীতি आं 1 मिनिट बाय पाइरनाय बस हाका शान्ति सम्प्रीति नायु CPIM रक आं काइसानो कक सोंनानि मुसुङो जे GMP खलायै सगै आसगै तंनाय रक आं काइसान क्वेश्चन सोंना मुसुं जे GMP बाय नरक शान्ति सम्प्रीति तु ना हनै नरक साका नंनि ओन मिनिस्टार बिमल सिन्हा थैप्रसे नरक को बन प्रतिबाद खाय बानसिरुयै आबनो CBI तदन्त नायतुक तुमाया तामनो नरक शान्ति सम्प्रीति साइतं कल्पना जमतिया नरनि लिडार ओन लीडर कल्पना जमतिया खरकसा बरैनि लीडर्स विशाखापट्टनम त्रांजरे बोथार जाकमानि तिनि बर आन्दोलन खलाय शान्ति सम्प्रीति बर 2003 to 1998 निसिमि 2003 जरा तिया सारक बाय कगजा खाजागा जागो तिप्रा सारक शान्ति सम्प्रीति बर आंगरनो समय गोबां बरक न तिप्रा सा दफानि हामजाकनाय न बरक 95 एरें नरक बि सरकार 95 निसिमि शान्ति सम्प्रीति आंगरनो सिंना कन्ट्राक्ट टीचर न MHRD नि बागै प्राय 5000 सर्व शिक्षण रेगुलर खाइनानि बागै 2016 न MHRD नि थाके पास ngो नरक खलाया ताङै बरा MHRD नि पास खाइजक त 2016 न पास मनि साइमिया ताम साइमिया किनारे सर्व शिक्षा कन्ट्राक्ट
এবং বরক শাখা সর্বশিক্ষানো রেগুলার আমার সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার 2323 नो से जे सीपीएम नि सरकारो सिन आता उन से बो आजागनि तिखलाय जा निजिनि सीट नो से निजिनि चारकिरि नो से बानसिरि माया से सीपीएम हो नों बागि तंखां खोनादे 10323 काना पॉइंट 10323 थांतानि साबनि कारण नरक ताहामकै जोंकिसा जरा माया टिप्रालेन ककनो सागातै बो कन्स्टिट्युएन्सि वो जों फाइट खायनाय आं जत सारा टिप्रासा रखनो दिनि ओ कुरुक्षेत्रनि बिसिंति क्लियर खायनायनि मुसुङो सिनि माया गोनां बुबाग्रानि स्टैंड हंकाय परफेक्ट क्लियर जे पर्यंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन एबा सिनी डिमांड ग्रेटर टिप्रालेन नो गोशिया आ पर्यंत जों कुनु पॉलिटिकल पार्टी बा अलायंस खायनानि प्रश्न से बासाया नके गवर्नमेंट अलायंस द पार्टी अलायंस कोइता सिरो बासानाय बायरावो माने अलकाम निन पॉइंट 20 ता एसटी सीट तो जों बासानाय बिनि परेबो नरक दुखना थानाय फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन द सुरमा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बाय इलेक्शन तिप्रा मथा बासावै जे सीपीएम 35 बছর चानायनो जों तला खिक्लाय सेकंड पोजीशन तिप्रा मथा फाइका ताबुक सेकंड थिंग सुरमा हाई तंगो अमरपुर हाई ऑलमोस्ट निनि 33% एसटी तंगो मोहनपुर ऑलमोस्ट 31% एसटी तंगो निनि कल्याणपुर ऑलमोस्ट 30% एसटी तंगो दोनपुर ऑलमोस्ट 23 एसटी% तंगो मजलिसपुर ऑलमोस्ट 20% एसटी से बीसी तंगो निनि ओबा हाइकेनो बक्सा नगर गोबां मा जागावनो तिप्रामथा दिस टाइम न रखनुंगनाय कैंडिडेट पार्टी पुइला तिप्रामथा लाइन मा बागै थाङै ताखुक जेमस काइसे सोंनानि मुसुकमानि हिंगांके हयतो बाबा ताखुक अमल्य सोंनानि तंमानि बो सोंगै मानलिया बा बहाबा हाइके क्वेश्चन खान्या रंयां मान खाना जोंथ साइमानो सिगांनि सिमिनो आईपीएफटी जे लामाव थांगा नङाबनो पॉइंट आउट कै सागाव जागा चालिया पॉइंट चालिया बिजिबि बै थांमा चालिया पोस्टाम या खमता हैnya हयतोबा याक्सी हापांना सबायमानि चाजक केबो चाजक लिया बुंखना ताबो आं सोंनानि मुसुंमानि हिंगांके बा हासिनि किसा सग लुकुरक साइमानानि मुसुंमानि हिंगांके टिप्रालेन एबा ग्रेटर टिप्रालेन सानमानि हिंगांके जों बुनि दफाबाय सगलक जागो बुनि दफाबाय तला तला नांगौ नै जों नुगै मानखा नरक कतालके फुराम खुलका एसी जनरल सीटो कॉन्टेस्ट खालायनानै बागै रेडी खालायनानै बागै 10 नरकनि बदल तुखा ओंके टिप्रालेन एबा ग्रेटर टिप्रालेन मानमानि यागुलो हाइनो हाइ जों बुनि दफाबायसे थानजाका तंगान नांगौ ओंके अब तंथंमुं बजागाव तंनायाबो खातंमुं आसक जागोन द पाइथानाय जे टिप्रालेन मानखा जों हाइनो हाइ बरगसे तंना नांगौ बाहायके नङाबो किसा क्लियरिफिकेशन लाइक नांकुक माने वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तिनि जे आसुक माने आं अबनो हनि खाखायो जत बरकनो आं सादेन मुसुङो ग्रेटर टिप्रालेन नि कन्सेप्ट हिंकाय तामो ताबां किसा क्लियर खमा सासिनाय आईपीएफटी जे टिप्रालेन सानमानि हिंकाय एडीसी एरिया नो बेस खायै टिप्रालेन सानो एडीसी एरिया नि आयतन बुसुक जे तोरमानि 7132.56 स्क्वायर माइल्स ओ ग्रेटर टिप्रालेन हिंकाय 7132.56 स्क्वायर माइल्स नो स्टेटहुड तो जों नानाय नो प्लस जे जनरल एरिया रगो टिप्रासा तंगो आबो हाय जनरल एरिया नो जों काउन्सिल रनाय आबो अंका ग्रेटर टिप्रालेन जे ताबुक जोंमानि टीसीएफ टिप्रा सिटिजेन्स फेडरेशन्स अब हाइकेनि गोबांमा बदल जों जे सनामै तंमानि नायदि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नो आं एक दुइ के हाइनाय बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ताबुक शॉर्ट बाइसे ओके जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी 2018 पावर ऑफ फाइनानि परे जे बागै टिप्रासानि बागै देप्राइबेंखा नॉट ओनली टिप्रासा गोबांमा सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज नि माइनॉरिटीज बररक तिनि देप्राइ फील खायो सो देप्राइ फील खायमान बागै बर काइसा गुड प्लेटफॉर्म बर काइसा पावरफुल प्लेटफॉर्म जे प्लेटफॉर्म बाकी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नो बसकांगो हारि रनाय आ प्लेटफॉर्म नो गुबुनि दफारक नाइतुक तंगनि मणिपुरी हाइ बंसरक थुरुक ब संरक अबा हाइकेनो मेति हाइ ब संरक खासी हाइ ब संरक आ प्लेटफॉर्म नो बरक नो काइसे संग्रनानि बागिनो टीसीएफ हने खुलुक जागो आ माइनॉरिटी नि बिसिंगते बसकांगनि सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी गोबांमा जागाव तंगो आ बररक बायनो जों फाइट खायनाय आ जागा कुनो प्रश्न कुनो डाउट फाइनानि गरै जे बसकांगो जे 10
ए दंगो मणिपुरी रक ए दंगो खासी रक ए दंगो अबा हाके थुरुक रक ए दंगो हंकाय तिप्रालेन नि कुनु प्रॉब्लम आं थासिंगो न साका तिप्रालेन आं थासिंगो न साका स्ट्रेट फॉरवर्ड एडीसी एरिया नो बेस्ट खाय जों तिप्रालेन सनामनाय जे जनरल एरिया तमनि आबनो जों काउन्सिल रनाय आकक आं स्ट्रेट फॉरवर्ड साइरेखा ताखुक जेम्स कक साफुर तो नों कौनि कक कचारो कक सनानि मुसो ताबुक नरक नि स्टेन क्लियर खायदि कायबिसक सितो सीपीएम कन्टेस्ट खायनाय कायबिसक सितो कांग्रेस कन्टेस्ट खायनायनि इन्टारनेट ताम इनफरमेशन दं नाथाय जों साधारण समर्थक जों एकदम टप लिडारनि सिद्धान्तनि मालिकया ओके पार्टीनि जारा कुचुक लेभेल दंनाय आमो बरक ठीक खायनाय হ্যাঁ আমো বরক আলোচনা ओके ओके आइं फाइजिं थांलिया नों त ताबा सिमना कन्स्टिट्युएन्सि आमजायनि बरक सिमनाबो सीपीएम नि साबो कन्टेस्ट खलाय दं पाइनानि बागै निनि खातं मुं निनि साकबाय थांनि बुइतो बाहाय सीपीएम नि कन्टेस्ट खायनाय पाइसगो होनै जान साइमान सीपीएम ताबुंनि जे परिस्थिति व बसावै आकय ताकलायनि भोट किन्तु अन्यरकम ताकलायनि भोट अन्यरकम अथेन मा साव जे সমতল যেমন বাইক বাহিনী গুন্ডাতে কয় যেমন দমন পীড়ন খাইয়া কয় মিটিং মিছিল খাইমেয়া ও অফ খাইতো ন जोंनुग চিনি সিমনা বিধানসভা নেনে অন্যান্য ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য দল ন মিটিং মিছিল খাইতানে বরক বাধা বিঘ্ন খাইয়া কয় যাতে বখরক্তি সেমিয়া জাত খাইনান বাগে বরক অপচেষ্টা চালক লাইতং তারপরে ফানা जों जनगण जे सेब्री माने जनगण जीएमपी सीपीएम जा हामजाक माने एवं ताबुक जे मीटिंग मिছিল आगिनि तुलानाय जारा बिरोधी खायनाय शासक दल तंनाय जेबाबे आराम खाय जान जानि मतामत प्रकाश खाया कय निजिनि प्रचार खायमेन ताबुक आ परिस्थिति रै ताबुक जत जागानो थम थम थांखाय काप सुनाय थांखाय बुइ दहनाय थांखाय अ पार्टी खायमानिया थानसा मांगनाय আরে থানচাং না অর্থ তো আমইয়াবলে ককশিচা বনি ইয়াক সিও সাবনতন বিজেপি না মথা সাবন সমতল এলাকার বিজেপি বেজাল খায় তেমনি নে ত্রিপুরা এলাকার ত্রিপুরা মথারক বেজাল খায় ত্রিপুরা মথানি তো তাবো কংনি কক এডিসি ফায়াসিন সিগাং বরকনি কোন হাপাং বগ্রি বরক বাহিকাসে পাওয়ার মাংখানা না না যখন ত্রিপুরা মথা এডিসি প্রশাসন ফাইয়াপ্রো আপরো কোনো একটা বেজাল করে ঘটনা হ্যাঁ যখন এডিসি ও ক্ষমতা হেমানে পড়ে नों नायनाय जे ত্রিপুরা মথারক यां সমতল এলাকার যেভাবে সমস্যা খায় নিনি চিনি পাহাড় এলাকাও বগান থেকে সমস্যা খাইতো তারপরে পানা जों চিনি যে আন্দোলন কর্মসূচি जों যা খাইতো মাবাই जों সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেশা সিমনা বিধানসভা গসাক রগ্ন কপলাইনাই কারণ जों সাইমান ও জায়গা নিনে আইপিএফ টি যারা খাইনাই কিছু সিপিএম খাইনাই ড্রাইভার তংকা নো ডাউট হ্যাঁ কিছু কিরিওই কিছু অসুবিধার কারণে বড় ড্রাইভার তংকা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আইপিএফ টি খাইনাই দন ত্রিপুরা মথা কাজে ও বড় রকমনি খালি সাধারণ বড় রকমনি পুইতো করে বড় রকমনি কক বাই সামু মিলিয়া जों लास बिनि किरिमानि बागै सायापानो कतालके ठीक मत खायखलाय कतालके सोंमंग तो बियावै ताखुक जेम्स न सोंनानि मुसुं मानि गांके बलाई इंटरेस्टिं हासिनि लुकुरक जे लाइव नाय तंनाय 7टा चैनल एबा ओ कुरुक्षेत्रनि बिसिंतै फेसबुक लाइव यूट्यूब लाइव नाय तंनाय रक नरक जे नाय तंनाय लुकुरक सोंनानि मुसुं तंहा ताखुक जेम्स न तांगे ताखुक जेम्स बतिप्रा मथानि खरकसा जों वाइटिएफ नि जनरल सेक्रेटारि नुगैमान खाजों हासिनि ककथुम बेदगो तिनि दिपनि सेमि सारिक जरातै जतनि कक बथमा कक खंगांके बरर कन्फ्यूजन तंगमानि कन्फ्यूजन तामो त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर सावो जोंकेबो बाय एलायन्स खलाया रिटेन कपि मानियासा ताबुक सोंमंग आजायो बदल बदल आईपीएफ टिनि मथानि लिडारनो जों थांलाय मानि नुखा इनक्लुडिं एडिसिनि डेपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा जिनि एक्स मिनिस्टार मेबर कुमार जमातिया ताइबो ताइबो तंगनो हाबो नोंनि खुक्तैनि खनालनि साबो साबो थांका रिटेन कपि रनानि हनि गसिवै दातिनि एलायन्स खानानि बागै जा थांका ना डिस्कशन बागै सिमना थांका आ जागाव सिट शेयरिं नि कोनो फाना डिस्कशन ओंनानि दा कक्तो मातंग नि थानि तामो इनफरमेशन दं हासिनि लुकुरक साइमन ना मुसुं दंनाय खानानानि मुसुं दंनाय जानानि मुसुं मानि हाइकेनि खुक्तै नासिंजाक ना बनो किच्छा नों इनफरमेशन दा जादि पहिलानो हायनो हाय आं सानन सुमाखाय थासिङो जे सोंमुरो आं सिनि ताखौ अख्राना नामुसुमानि थांलिया जरा जेहेतु सिनि ब्लाइ खसन जाकबा नायदि स्टेन आं पुइला बसावो ताबु बसावो पाइथागो बसानाय बुबाग्राब सिनि अलरेडी स्टेन क्लियर खाय रखा जे
তিপ্রামথা যেই পর্যন্ত রিটেন স্টেটমেন্ট মানিয়ে সা পর্যন্ত কোনো দিনও কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বে আসুগুই সংকক সালাইগলাক এমনকি টাইম পর্যন্ত রেখা তিনি 24 hours জরাতে जों लास्ट टाइम रनाय जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी रक जों बाय डिस्कस खलायै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जदि रनानि बरक बाध्य अंखांकाय रनानि जदि गसिका हांकाय वी विल थिंक फॉर अलायंस ताइ जे थासिंगो कक सामानि जे तिप्रामथानि सिनि अलायंस यहन तो बार-बार आनो बिसको सारजाता नि कक साफरां वाइसबन नन इंटरफेयर खाया Please let me complete. Jotono naitong. Ngaje thasingo samani sini sar Onimes, sar Chittoranjan, sar BK Rangkhol, sar Mebar Kumar Jomatia, sini Bubagra. Je thangmani government ex-MLA Bishoketu. Yes, ex-MLA sini sar Bishoketu. Je borok thangmani government of India is ready to talk with us. Borok थांमा परे बरक निजिनो सापायनाय त्रिपुरा हास्टेनो जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामको कचारखा एंड एक दुई हिंकां थाजिं सामानि कोनो दिनो फानो बरकनो कन्फ्यूज खायना बाय गोबां न्यूज चैनल होते सोंनुखा जे तिप्रामथा 16 नाकि रजाखा तिप्रामथा नाकि 12 रजाखा तिप्रामथा 110% बीजेपी बे अलायंस सनाय महाराजा जे सिनि बुबाग्रा स्टैंड ऑलरेडी थानानि सकांनो क्लियर खाय थासिं दिपर अबर खाताय वाइसाबो तिप्रामथा कोनो दिनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माने सा पर्यंत केबो बाय अलायंस संनानि 110% इंगिया अवश्य जरानि यागुलो क्लियर नो हासेनि लुगु बाय टुमरो खानानि बिसिङाव दंखंनाय दिनै 25 तारिख जानुवारि वो संकक साइतङो 26 जानुवारि नि बिसिङ अब क्लियर नाय ओके हासेनि लुगु नर खनायमान kana 26 जानुवारि हासेनि लुगु क्लियर नाय 24 hours ना तम तम सना कोर्ट नि बिसिङ जरा पाइ थासिङ आं जस्ट 1 minute नि बिसिङ सिनि आता न त थासिङ सिनि आता बो सुंमानि 3-4 ता क्वेश्चन काइसेबो जवाब रिमालिया आंबो सुंसुका काइसेबो किन्तु फिरक मुङो आं सेटिस्फाइड बंलिया आता न आं तिनि ओ जे कुरुक्षेत्र नि होते साइड न मुसुङो जे सिमना केन्द्र न ति बास होपफुली साइ दङ 100% जों पास नै नै आं तिनि अरन सिमि सै हरो 100% नरक सीपीएम रक सिमना ओ फेलिं नाय सैनारक दि ठीक আছে जों दुइ तारिख मार्च नंबाय ओ कुरुक्षेत्र ताइ जुदि जनगण भोट दियामा ग्यारेन्टी सिमनाव नरक फेलिं नाय जनगण भोट दियाके मांगला जनगण भोट दियाके 100% पाइथाक फासिं ताखु अमलेन फासिं थांनाय तामनि बागै सीपीएम न बुदनाय हासेनि तिपरा सारक हासेनि लुकुरक ककसार मुं ताम तंनाय पाइथाक नि ककसार नाखैननि कुनु ताखु सल्यूशन दं पाइथाक फासिं थांजा जेने परिष्कार जों जेने पार्टी गरै रंनि पार्टी हे गरै रंना नै दिनाय हे तिपरा सारंने जा समस्या दंमा आबना मे को 10323 बामफ्रन साइकाय 10323 এই সমাধান নাই 2002 বছরनि सिगांबो बुबाग्रा साका निजिनि पकेट हइते आं रां रिवै 10323 ना ककसार मुं ताम तंनाय सिनि पाइथाक समानभावे नुकजागलिया आबाहाय पीएफटी हासेनि लुकुरकना थकायै जरा काइसाव हापाङो फाइका हापाङो फाइ बरकनि समायना बरक नारगलिया ताबोक नरक हासेनि लुकुरकनि समायना नारगनानि बागै बबाहायके लुकुरकनो कयमं नारगनाय तामनि बागै तिप्रामाव थाना बुदनाय 1 मिनिट बाय सावैजों पाइथाक फाजिं थांनाय लाइके हामबाय हायनो हाय आं लुकुरकनो अबनो कयनानि मुसुङो 72-73 बोसोर जत्त पलिटिकल पार्टीनि पिछने खासि गई जों दुका माचाखा किन्तु तिनी जे बुबाग्रानि जिनि पोस्ट कांग्रेस 2019 नो एस ए पीसीसी प्रेसिडेंट टंगमान पर्यन्त याकरे न खोक बिनि निजिनि ओन फ्लैट न फाले तिप्रा सारक न बानसिरनानि बागै तिनी मकलनि मक्ति खिकलाय बासाय तंमानि सारा तिप्रा सारक आबनो विश्वास दङ सारा तिप्रा सारक न आ विश्वास न खसाइनारगो
তাই তিপ্রামো থানো বিশ্বাস খাইয়ে লাস্ট ফাইদো যত সেকশন কমিউনিটিস নি বরক ন বুবাকরানো লগির থাইক্লায় আং সিনে আতনাবো কইনানি মুসুং জিএমপি হনি খাসি গিয়া ওই তিপ্রামো থাও নংবো ফাইদি নিনি সাপোর্টাर्स টুবি ফাইদি বরংস তিপ্রা সাংগে जुदि जों लास्ट फाइट खायकेंगाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नों मानाय जीएमपी हनै तंगै कोनो लाबंगरा बीजेपी तंगनाय सिनि पॉलिटिकल पार्टी रक नम साव बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी खाइले नरक साबनो कतर सनामनाबा मानिक साहा विप्लव देव सीपीएम खाइले नरक साबनो सनामनाय मानिक सरकार कांग्रेस खाइ नरक साबनो सनामनाय सुदीप राय बामफ्रन आमनि साइ बामफ्रन एकमात्र निबासना मुख्यमंत्री এবং অজাগা বসাই সাই তঙ্গ साका हांगान অজাগা বসাই সাই তঙ্গ 7 টাইমস নরক নি ইনকো থাকা একমাত্র একবার সিমসে আচ্ছা চিফ জো মিনিস্টার তামালো কোন কংগ্রেস আমালো নিনি রাজ পরিবার নি বড় চিনি চিনি রাজ পরিবার নি বড় মন্ত্রী ইনকা এমপি ইনকা বড় কোন দিন মুখ্যমন্ত্রী সাই তাই তাকো আমালো না তাকো জেমস না পাইথা চিনি ক্ষেত্র নি বিশিংতে হামবাই পাইলাই হামবাই মারব নরক নি জরাকা হাম নরক জরাকা হাম জরা ইম্পর্টেন্ট জরা খিমেমই কুরুক্ষেত্রও অবহাই ডিবেট প্রোগ্রাম মানজাক ফাইমানি বাগै অবহাই কেন চিন তাকো অমূল্য জিএমপি नि मोहनपुर डिविजन नि मेम्बर बनो बहायनो हाय ननबो हामबाय मारबो नि इम्पोर्टेंट चम जरा रवैसिनि डिबेट प्रोग्राम मानजाक फायमानि बगै हासिनि लुकुरक जे लाइव नाय तंनाय कुरुक्षेत्र प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै कायसिनि चैनल नि बिसिंतै यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै फेसबुक नि बिसिंतै हासिनि लुकुरक गोबां मानो ताखुक जेम्स नि फिरक मुंनो एबा ताखुक अमूल्य नि फिरक मुंनो नरक खाना खाना जों केबनो सकलगनानि कोनो बदलनो तलावत गुजुगति सानानि चिनि नाहारमुं कुरुक्षेत्रनि आ नाहारमुंया चिनि नाहारमुं गांके बरकनि फिरक मुंनो बरकनि कक बथमानो बरकनि आइडियोलॉजी नो बरकनि एमां नो बरकनि नाहारमुं नो हासेनि लुकुरंनि थानि तलांगि रिन्यानिसे आबुनि बागै बोसगांनि जराबो जों हायनो हाय नेक्स्ट डेव हासेनि दालबिदाल अजामारंनो तुइ फायै दालबिदाल फिरक मुं दालबिदाल सोंमुं रक जों खोनालायनाय दिनि बागै आसक नंसिथों जतननो पाइथाक पाइफ्लाय हामबाया फरे दिनि कुरुक्षेत्र अदनो मोनथाक जाका जतनो खुलुमबायखा